गुड मॉर्निंग दर्शक बंधु 30 जनवरी 2026 शुक्रवार एबे आसंतु देखिबा आजिर मुख्य समाचार ओडिशा और देशर बड़ खबर गुडी करे नजर पकेइबा ते ऊपर सत्यर जय अधर्म ऊपर धर्मर जय होची धनुयात्रा संबलपुर कुचिंडा उपकंठ खंडगोटा ठारे 35तम धनुयात्रा महोत्सव उद्घाटित होई जाईची राजा उग्रसेनଙ୍କ अभिषेक देवकी वासुदेवଙ୍କ विवाह उग्रसेनଙ୍କୁ गादीच्युत करी युवराज कंसଙ୍କ सिंहासन आरोहण मथुरा रे कंसासुरଙ୍କ शासन ए सब देखिबे लोक जेउथि पई उत्सव मुखर कुचिंडा उपकंठ खंडगोटा रंगमंच रे कलाकारଙ୍କ निखुण अभिनय द्वापर जुगर समस्त कथा को सत्य जमी जीवंत कर पकांती कंसଙ୍କ राजदरबार राज अतिथि भाव जोग देथिले पंचायत राज और शिल्प मंत्री कुंभमेला पई चलचंचल होईटिछि खंडगिरी पहाड़ शह शह साधु संतक समागम देखिବାକୁ लोकଙ୍କ प्रबल भिड़ जमिछि आ विभिन्न स्थानରୁ ଆସିଥିବା साधु संत माने निज निज आस्थान रे होमयज्ञ करबा सह मंत्र उच्चारण रे प्रकम्पित होउछि खंडगिरी रे आस्थान मिलिଥିବା साधु संतक पाखरे दूर दूरंतरू आसी लोक गहଳି करूछन्ति सेठाउ जे किए निज स्वास्थ्य समस्या बुझुछि तो किए परीक्षा एवं अर्थ समस्या कथा पचारुछि आ सेहि परि संध्या होला खेणी राजधानीवासी ठिकाना पलटुछि खंडगिरी मेला आ प्रथम रातिर सफलता पर चारिटियाकर अपेरा पार्टी द्वितीय दिन में से नाटक को नहीं मंच में ओह्लैछन्ति कंठशिल्पी संगीत संग स्टेज ब्लास्टिंग रेकर्ड डांस दर्शकों राति अधरे मतुआला करुछि बेआईन पार्किंग आदाय को नहीं बीएमसी रो नोटिस अत्यधिक फी आदाय करथुवा लीज होल्डर मानकु शो कॉज नोटिस करा जायछि बीएम रो निर्धारित फी ठारू 2 गुण अधिक टंका आदाय होतुवा अभियोग होइथिला आ एही अभियोग आधार रे नोटिस जारी करछि बीएमसी जनवरी 25 रु आरंभ होइछि ऐतिहासिक खंडगिरी माघ मेला एबे राज्य रे कुहुडी पई सतर्कता जारी कला पाणीपाग विभाग आगामी 5 दिन लागि रहबो घन घन कुहुडी भद्रक केन्द्रापड़ा पुरी जगतसिंहपुर रे घन कुहुडी देखिबार पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग सेहिपरि आगामी 7 दिन पर्यंत वर्षार संभावना नथिबा भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्रर निर्देशक सूचना दैछन् सेहिपरि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गस्तक दृष्टि रखी फेब्रुआरी 4 तारिख रु 3 दिन पई मयूरभंज जिल्लार सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान पर्यटकों पई बंद रहिबो राष्ट्रपति फेब्रुआरी 2 तारिख रु 6 दिनिया ओडिशा गस्तरे आसीबे से सेहि दिन भुवनेश्वर रे पहुंचिबा सह राज्य राजधानी लोक भवन रे रात्रि यापन करिवे फेब्रुआरी 3 तारिख रे राष्ट्रपति जाजपुर गस्त करी देवी बिरजा मंदिर रे पूजा करिवे एहा परे से मुख्य अतिथि भाबे बालेश्वर फकीर मोहन विश्वविद्यालय समावर्तन उत्सव रे जोग देबे और फेब्रुआरी 4 रे पुरी रे श्री जगन्नाथ मंदिर परिदर्शन करिवे ओडिशा गस्त शेष करिवा पूर्वरु राष्ट्रपति फेब्रुआरी 6 रे मयूरभंज जिला गस्त करिवे जेउठरे से बहु सरकारी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम रे जोग देबे सिमिलपाल रे एबे आउ एक नुआ अध्याय जोड़ी हेबाकू जाउची महाराज श्री रामचंद्र भंजदेव विश्वविद्यालय रो गवेषणा रु सिमिलपाल जंगल भितर लुचि रहिଥିବା औषधीय धन लाइकेन विषय रे एबे अनेक तथ्य सामना को आसी परिछि जहा भविष्यतर औषध गवेषणा रो एक मुख्य केंद्र भाबे परिचय सृष्टि होई परिबो सिमिलपाल जंगल भितर थिबा औषधीय धन लाइकेन प्रजाति गुडी जीवाणुनाशक गुण रही सेहीपरि किछि लाइकेन रे कैंसर विरोधी गुण मिलिथिबा गवेषणारू जणा पड़िछि जहा भविष्यत रे कैंसर चिकित्सा क्षेत्र रे नुआ दिग खोली परिबो बोली आशा करा जाउछि नामांकन पत्र दाखल बेले जदि 2 रु अधिक संतान थिबा प्रमाणित हुए ताले संपृक्त प्रार्थी सरपंच पद पई अयोग्य घोषित हेबे एही आधार रे निम्न अदालत दैथिबा आदेश को हाईकोर्ट कायम रखिछन्ति विजिलेंस जेल रे धरा पड़ले एसीबी मेडिकल डाक्टर सनातन बेरा चिकित्सा सरंजाम जोगाउथिबा बिल्डर को ठारू लांच नैथिबा धरा पड़िले गुरुवार दिन डाक्टर स्कूटी रे सरकारी बासभवन को जाउथिबा बेले विजिलेंस टीम तांको अटकाइथिला तलाशी बेले तांको पाखरु नगद टंका मिलिथिला जहार कोनोसी सठिक हिसाब से देई पारि नथिले एहा परे डाक्टर बेहरा को अटक रखि तांको सह संपृक्त थिबा 3टी स्थान रे आय बहिर्भूत संपत्ति ठूळ हेबार आशंका रे चढ़ाऊ करा जायतिला चलंतु देखिबा देशर किछि बड़ खबर एही चासी को मिलिबनी पीएम किसान 22तम किस्ती टंका एही योजना अधीन रे सरकार वर्षको 3 थर चासी को बैंक अकाउंट को 2000 टंका सीधा सळक पठाई दियंती तेनु 22तम किस्ती पूर्व परवर्ती किस्ती पाइबे कि नहीं बोली चासी को तालिका रे आपन ना अछि कि नहीं ता जानिबा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण केंद्र सरकार देशर लक्ष लक्ष चासी मानकु पीएम किसान योजना अधीन रे किस्ती प्रदान करंती हेले जेउ चासी माने एपर्यंत सेमानक ईकेवाईसी पूर्ण करि नांती सेमानक किस्ती बंद हेबार सम्मुखीन होई पारंती आ अनेक क्षेत्र रे जमी रेकर्ड अपडेट हेइ नथिबारु चासी मानकु अयोग्य विवेचित करा जाई पारे सरकार स्पष्ट करिसंती जे केवल योग्य चासी माने ही एई योजनार लाभ पाई परिबे रिलायंस ग्रुप रो 1800 कोटी टंकार संपत्ति जब्त करा जाईची एहाकु मिसे वर्तमान सुधा रिलायंस ग्रुप रो 12000 कोटी टंकार संपत्ति जब्त करा जाईची कंपनी विरोध रे ईडी मनी लॉन्ड्रिंग अभियोग तदंत करूची रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड यस बैंक ऋण ठकेई और रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड ठकेई मामला एही संपत्ति को जब्त करा जाईची आ एही समस्त कंपनी अनिल अंबानी को रिलायंस ग्रुप रे जड़ित अछि सुप्रीम कोर्ट नुआ यूजीसी नियम ऊपर रोक जारी करछन्ती आवेदनकारी को वकील कहितले संविधान समस्त को सुरक्षा दिए आ समस्त नागरिकों को सुरक्षा देबा उचित मध्य किंतु नुआ नियम द्वंद्वपूर्ण एवं समाज रे भेदभाव सृष्टि करूची ଏହା केवଳ ओबीसी एससी एवं एसटी को कथा कुए सेथिबई एबे सुप्रीम कोर्ट निर्देश दैछन्ती जे 2012 नियम कार्यकारी हेबो 19 मार्च 2026 सुधा केंद्र सरकार जवाब मागिछन्ती परवर्ती सुनानी 19 मार्च रे हेबो सुप्रीम कोर्ट नुआ यूजीसी नियम को चैलेंज करी अर्थात जनवरी 29 रे आवेदनकारी को सुनानी करिथिले वर्ष वर्ष धरि भारतीय को रोसई घरे गुरुत्व बहन करूतिला लुहारे तयारी लाल रंगर एलपीजी सिलिंडर किंतु एही लाल एलपीजी सिलिंडर कलंकी लागिबा एवं लीकेज हेबा द्वारा सुरक्षा प्रति विपद सृष्टि होउतिला केंद्र पेट्रोलियम मंत्री गोवा आनुष्ठानिक भाबे एक नुआ सिलिंडर लॉन्च करछन्ती जहा एसडीपी रे तयारी ओ एहा खूब शीघ्र भारतीय को रोसई घरे लाल एलपीजी सिलिंडर स्थान नेबो एही सिलिंडरटी भारत पेट्रोलियम द्वारा लॉन्च करा जाईछि लाल एलपीजी रे थिबा ओजन अपेक्षा एहा प्राय 50% कम जहा
ଡେଲିଭରି ବୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଧରେ ବହନ କରିବା ବହୁତ ସହଜ ହେବ ବୋଲି ସେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଡେପୁଟି ସିଏମ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ବିମାନ ବୁଧବାର ବାରମତୀରେ କ୍ରାଶ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ଲେନଟି ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ଷ୍ଟ୍ରିପର ନିକଟସ୍ଥ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖସି ପଡିଥିଲା। ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିବା ସମୟରେ ହିଁ ବିମାନର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଗଡବଡ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅଜିତଙ୍କ ବିୟୋଗ ପରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁନେତ୍ରା ପାୱାର ରାଜ୍ୟର ଡେପୁଟି ସିଏମ ହୋଇପାରନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ଅନ୍ତକନ୍ଦଳକୁ ନେଇ ପୁଣି ଜୋର ଧରିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା। ଶଶି ଥରୁରଙ୍କ ସହିତ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଦଳର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି। ଏହି ସାକ୍ଷାତ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ହୋଇଥିଲା। ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିତରେ କଣ ଘଟିଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇନଥିଲା। ତା ନିକଟରେ ଘଟିଥିବା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 21କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଯୋଡି ଯାଇଥିବା କୋଠାରୁ ଆହୁରି 13 ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଛି, ଯେତେବେଳେ 28 ଜଣ ଏବେ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭୟାବହ ଓ ସାଂଘାତିକ ହୋଇଛି। ନିଆଁ ଲାଗିବା ପରେ ଲୋକେ ସେଠାରୁ ସହଜରେ ବାହାରି ପାରିନଥିଲେ, ଫଳରେ ଏପରି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା। ଏକାଧିକ ଲୋକ ସେଠାରେ ଜଳି ଯାଇଥିଲେ। ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ 21 ଜଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ମନ୍ଦିରରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମାଗିଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଦେଶ ବିଦେଶର ବଡ ଖବର ଗୁଡିକରେ। ଭାରତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେବା ଭିତରେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ପୁଣି ଥରେ ସହାୟତାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଛି। ବାଂଲାଦେଶର ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ଅଭାବ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଅଦାନୀ ଗ୍ରୁପର ଏକ ସହାୟକ କମ୍ପାନୀ ଅଦାନୀ ପାୱାର ବାଂଲାଦେଶକୁ ତାର ବିଦ୍ୟୁତ ରପ୍ତାନୀ କରୁଛି। ସରକାରଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଝାରଖଣ୍ଡରେ ଥିବା ଅଦାନୀ କୋଇଲା ଚାଳିତ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର ବାଂଲାଦେଶକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ରପ୍ତାନୀ କରୁଥିବା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ରହିଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଛାନିଆ ହୋଇଗଲାଣି ପାକିସ୍ତାନ। ଆସନ୍ତା 27-28 ରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଗସ୍ତ କରିପାରନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଯଦି ଏହା ହୁଏ ତେବେ 2017 ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଇସ୍ରାଏଲ ଗସ୍ତ। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଦୁଇ ନେତା ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ଥିରତା, ଗାଜାର ପରିସ୍ଥିତି ଓ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକାଠି କାମ କରିବା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଭାରତ ସର୍ବଦା ଶାନ୍ତି ଓ ଆଲୋଚନାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଆସିଛି। ଏହି ଗସ୍ତରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁକ୍ତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ। ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଉନ୍ନତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଭାରତର ସୁରକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରିବ। ଆଉ ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଭାରତ ନିଜର ସୀମାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିପାରିବ। ସେହିପରି ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଓ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ଚୁକ୍ତିନାମା ହୋଇପାରେ। T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ବାକି ରହିଛି। ଆଉ ଭାରତ ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026 ଟାଇଟଲ ଜିତିବାର ପ୍ରବଳ ଦାବିଦାର ଭାବେ ଉଭା ହେବ। ବିଶ୍ୱର 1 ନମ୍ବର ଟିମ୍ ଗତ 1 ବର୍ଷ ଧରି ଶାନଦାର ପରଫର୍ମରେ ରହିଛି, ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସହଜରେ ସେମିଫାଇନାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପୂର୍ବ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଚେତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଭାରତ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ରାସ୍ତା ସହଜ ହୋଇନପାରେ।